आती है वो सन बनाएगा। जिसे मून की आती है, स्टार आती है वो बनाएगा। ठीक है, चलो एक दूसरे की हेल्प करना जिसके पास मटेरियल नहीं है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट। चलो बनाओ जेड़े जेड़े जो आंदा है स्टार्ट करो। ए शाकी खुशी शाकी का ले शाकी को नहीं आ रही है लीफ की शेप कैसी होती है? देखो बैठो के पास खिला कैसी होती है लीफ की शेप? देखो कौन कौन से ट्री के लीफ होते हैं? कलर करो, इसमें ट्री कलर करो। सन कैसा आता है? सर्कल में ये सर्कल कैसे लगाते हैं? एक दूजे का ले लो रेजर मुसा सेट नहीं होते बेटा सन का कलर कैसा होता है? कलर 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 येलो कलर लेकर आओ पेंसिल वाला। खुशी बनाओ ट्री बना लो ट्री आंदा है एप्पल बना लो स्टार बना लो इतने कर लो कागज ले मैंने दे दो शॉप करके मैं येलो कलर करो। अरे लो स्टार है क्या? स्टार कैसे लगते हैं वो? कर दो हाइट बना लो। जिसे जो आता है वो बनाओ। अलग मुसा थैंक यू मैम कोई गल नहीं तुझे अपना काम करो माउंटेन्स देखिए बाहर से भी किसी ने ये बनाने नहीं आते आपको? देखो माउंटेन ये भी क्या है? कोई बात का नहीं तुझे अपना काम करो हिस्सा है। क्या है? अपनी कुदरत का हिस्सा है माउंटेन्स। नीचे रख के करो मुसा नीचे रख के करो करा कलर करो आपने बनाया नहीं बच्चा? पेंसिल नहीं? जो ब्राउन करो। बात करना बात से बात जो सबसे अच्छा कलर करेगा उसे प्राइज मिलेगा। आप बनाओ कुछ भी और पता है भी बनाओ। जो मर्जी बना लो सर्कल बनाना आता है? गोल सर्कल बना लो गोल राउंड सर्कल कैसे बनाते हैं? मुसा नीचे रख के करो पेज पट्टी का बेटा देखे हैं बताइए नीचे रखो नीचे रख के करो ऊपर ग्रीन कलर है ब्राउन। ठीक है, え、え、उसकी ये- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
किसी और के बदले नहीं येलो रेड कर लो येलो कर लो हाँ आती है आपको ड्राइंग बनाओ फिर दूसरी साइड सन के क्या स्पेलिंग होते हैं SUN सन कब जब होता है ये डे अर्ली मॉर्निंग स्टार्स क्या करते हैं शहर आपको कैसे टिम 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 और क्या होगा स्काई में चांद को क्या कहते हैं चांद को चंदा मामा कहते हो आती है किसी को स्टोरी चंदा मामा की सुनाओ सभी बोलो थाली दी सारे ताले टूटी थी वेरी गुड क्लैपिंग फॉर जल्दी जल्दी कलर करो फिर हम खेलने जाएंगे क्या बनाएंगे ये बताओ ये बताओ एप्पल बनाना है एप्पल बनाना है मेरी साइड पेंसिल पकड़ ली ठीक है पहले काम करो फिर वॉशरूम जाना एप्पल जैसी चीज किसकी है मैम ये गो टू वॉश ऐसे पूछते हैं रेड एप्पल के कलर का होगा तो अपने रेड से एक ही दे हो गया वेरी गुड जल्दी से फास्ट ये क्या है ड्राइवर नदी देखिए